Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Ano, bossing? Win? Tumalon na? Win ba? Pag ganun ang agis mo. Padali si kuya, lapis yata to. Ah, lapis, tumalon na pala. Ito. Bibidyohan ko lang. Ang upload natin. Lali si Manong. Dito lang yan sa paboritong spot. Andahan lang. Pagantsuin ni kabayan. Oo. Oy, malaki din eh. Lakas lumaban ah. Lakas lumaban mga amigo. Oh, ayan oh. Oh, ayan na, pumuti na oh. Oh, ayan na. Relax, brother. Relax. Yun oh, landed. Landed ni Pogi. Come up there, this one. Nalaglag na eh. See, put there. Jake, 20 grams. Ano pa siya? Woo! Nice cut. Early in the morning. Ayun, may nakadali mga amigo-amiga. Magandang umaga mga amigo-amiga. Nakadali si Pari Kway. Tingnan natin kung anong lahi ang nadali niya. Mukhang malakas eh. Yan oh. Mukhang malakas mga amigo-amiga. Paboritong spot. OFW. Walang kagat. Ito tayo. Tingnan natin kung ano to. Ayun na, lumabas na. Lapis oh. Malaki din. Oh. Malaki din mga amigo. Lamantyan na rin yan. Oh. Nag-train na nila. Lakas din labanan eh. Oh. Din ang labanan eh. Hindi maabot-abot. Wala pang 1 minute. Nalandid agad. Tiger no? Tiger. Oh, ayaw pang gantuhin. Ay putik. Kawala pa yan. Yan. Binibigay mga amigo. Ayaw nila ng lapis. Binibigay nila. Binibigay nila mga amigo. Ayaw nila. Mayaman to mga to. Dali na naman mga amigo. Pangalawa. Oh, ganda na laban. Oh, malaki-laki to. Sumisirit. Oh, malaki-laki to. So, medyo maliit. Sumisirit.
Uy, kingfish! Kingfish, my friend! Relax, relax. Relax, relax. Relax, my friend. Yo-hoo! Landed. Kingfish na mga amigo na dali niya. Kanina, lapis pinakita atin. Ayun, kingfish na. Kingfish, 1 kilo or 2 kilo, no? Oh, mga 2.2. Tingnan mo, oh, wala siyang ano, bro. Wala siyang bakal. Oh, ako wala, di ako nagbabakal. Wala, hindi niya man madadali yan eh. 30 lang yan. Dali mga amigo. Kingfish at lapis, mayroon na, pwede na. Panalo na to. Good job, congrats.